timing kayo. Samtang daw gihulagway nga gituyo sa kay gayunan tungod kay ang maong adlaw mausab ang ikatakda nga graduation sa ikaduhang hugna kung second batch sa gipasyugdahan nga search and rescue training sa Kagamanan Provincial pinaagi sa PIDRIMC nga gidumala sa Bureau of Fire, One Rescue ug Philippine Red Cross. Niadtong higayuna nasulayan gayud gilayon sa mga trainees bisan wala pa sila opisyal nga migraduar ang ilang nakatunan sulod sa napulok adlaw nga pagbansay-bansay sa search and rescue training. Ang 50 ka mga trainees nga gikan sa Philippine Army, PNP o Bureau of Fire ang gibahin sa upat ka grupo nga mo'y miresponde sa nagkayang dapit ning lalawigan. Sila mo'y duga nga puwersa sa Negros Oriental Search and Rescue Kunusar nga miatiman usab sa ubang mga dapit ning lalawigan. Samtang ang mga unang nakapailalom og pagbansay-bansay sa search and rescue gikan sa Philippine Army 79th Infantry Battalion ug 11th Infantry Battalion ang miatiman usab sa alarma gikan sa lungsod sa Siaton ug Bakong, Tanhay, Amlan, San Jose ug Pamplona. Subay niini gipaabot ni Gobernador Digamo ang iyang kinasing-kasing nga pasalamat ngadto sa tanang rescue groups nga daling mitubag sa mga alarma nga ilang nadawat gikan sa NOSAR, Philippine Army, Kapulisan, Kabumberuhan, One Rescue, ang Red Cross, pribadong rescue groups ug mga lokal nga kagamanan nga direktang naigo sa kadaot nga dala ni Bagyong Sendong. Subay niini bisan sa maong alarma gipadayon ni Gobernador Digamo ang graduation sa laing batch sa trainees sa search and rescue nga gilangkuban sa kasundaluhan, kapulisan ug kabumberuhan. So mo ni siya ato ang tumong ani, mo ni atong tumong meron nagbansay-bansay ta. Aron pagsagop sa kinabuhi sa ato ang mga kaigsuonan. Subok ay palandungon nga ano na gyud kalas, pero dili man gyud ako na matat-an gyud kung sa di mo gyud ato mayo matuitso din ato sa labar tanan tungod sa kalapan. But then again, congratulations sa inyong tanan. Yung mga ginaot ko nga sa inyong nakatunan, ato din kami ito. This is the reason why the provincial government trained you. It's because ikinahanglan din mo. Ikinahanglan din mo nako, ikinahanglan mo sa katawan sa Negros Oriental para niining mong calling sa Ginoo na to nga musalbar og tao sa atong katilingban. So, salamat po ninyo dako ng adlaw na kuha gamit yun ang inyong pagbansay-bansay. So, magapadayon ang ato ang panagtambayayong para ining maong tumong paghatod ko kung maayong paghatag ko seguridad sa ato ang katawan dili lamang sa insurgency, dili lamang sa criminality, kundi sa pagsagop sa mga atong mga katawan in times of calamities.